Good evening. My name is Johanna Delvia and honored to be your interpreter for today's session. I'll be translating the English content into Indonesia to ensure all participants can follow the presentation clearly. I will keep my microphone on to bridge the communication between English and Indonesian. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Johanna Delvia yang akan memandu jalannya sesi ini dalam bahasa Indonesia secara langsung. Silakan pastikan audio Anda terdengar dengan jelas dan kita akan segera mulai. Thank you for such a Terima wonderful kasih atas pembukaan yang luar biasa. Great. I'm here today to talk Saya hari ini about berbicara tentang motivation. motivasi. And I've learned Setelah belajar beberapa a few years tahun, on this earth that bahwa motivation motivasi is merupakan really the kunci key to affecting yang change in dapat membawa anything that perubahan you dalam do. apapun yang kamu You can put lakukan. a paper that was Kamu written dapat without melihat any makalah motivation, without yang any tidak berisi effort, and you can motivasi put a paper dengan that was makalah written yang with berisi drive and motivasi dan passion dorongan next to each other, and berdampingan. it's clear which Sudah one jelas is the winner. siapa pemenangnya. Motivation Motivasi is the merupakan underlying faktor factor, mendasar I believe, in dalam everything segala that sesuatu we yang kita do on lakukan a setiap daily hari. basis. If you don't have Jika kamu motivation tidak memiliki in motivasi something dalam that you sesuatu do, yang then you kamu really lakukan, can't achieve kamu what tidak it dapat is that you mencapai want apa to yang ingin achieve. kamu capai. Everyone has motivation for things that Motivasi they're yang passionate mereka about, things that sukai, interest you, yang things that menarik dan yang menginspirasi inspire mereka. you. And of course you'll Dan have tentu kamu motivation if motivasi you play a ketika sport, if you're in berolahraga, drama, if you're bermain in drama, band, you'll have atau motivation ngeband. to accomplish Kamu that memiliki task. dorongan untuk But the menyelesaikan true kegiatan tersebut. test of finding Ujian motivation is sesungguhnya if you ialah can find it in kamu tidak something bisa that doesn't memiliki interest you. motivasi dalam Personally, sesuatu yang I'm tidak menarik. interested in sitting through town Saya council tertarik meetings dalam and ikut reading the rapat dan 404-page membaca town of Barnstable anggaran budget. dalam But 404 halaman. others might not Mungkin orang find lain so much paper melihat ini so tidak menarik. interesting. However, Padahal motivation can be motivasi found in dapat everything that you ditemukan dalam do. apapun yang I kamu like to lakukan. look at it in terms of Dalam finding menemukan motivation as motivasi, just putting yourself in someone kamu else's dapat shoes. melihat diri When kamu you're di orang lain. questioning, Ketika why do I kamu have to do melihat this? Why do I have to put dan in the bertanya, time? Why do I kenapa have to saya put harus in the melakukan ini? effort? Kenapa saya You can harus just membuang look waktu at what saya you're melakukan ini? doing Kamu dapat and melihat say, this helps dan this person because, berkata, ini or akan this membantu person is orang going lain to karena, appreciate my atau effort and ini my akan motivation on this task membuat orang because. menghargai effort And I've saya dan always found memotivasi that saya. appreciation that others have for Saya the melihat effort bahwa that you put in, apresiasi orang-orang that's what motivates me. itulah yang The fact memotivasi that someone's saya. going to appreciate what Faktanya I semua did. orang akan mengapresiasi So apa yang when a akan saya teacher gives you lakukan. a paper Ketika guru or memberikan something to tugas pada do kamu, and you say, this dan is kamu berkata, stupid, ini aneh. I have better things to do, I'd much Saya rather go memiliki waktu outside and throw a untuk bermain football, bola di whatever it luar. is. Lebih baik main bola di Look at luar. it and say, Lihat tugas itu dan katakan, this orang person is going ini to appreciate akan the work. This mengapresiasi person usaha put in the saya. effort to create the Guru ini assignment. telah Now they're membuat going to tugas ini see it and they're going to pada appreciate dia it. akan melihat dan And mengapresiasi ketika I saya do that in mengerjakan every tugas ini. assignment that I'm given and Saya melakukan everything ini di setiap tugas yang that is diberikan ever kepada brought saya. before me. And that's always something that I think we need to go out and look at when we go out to tackle an issue. Inilah cara saya untuk menghadapi sebuah masalah. Filing papers, people might not find Menyusun it dokumen, interesting, mungkin but orang melihat ini tidak think menarik. about how much help Tapi you're pikirkan doing to somebody bagaimana else. kamu Think about the membantu orang lain. responsibility that Pikirkan you're helping bagaimana someone tanggung else jawab yang kamu fulfill. bantu And that selesaikan. sort of help and appreciation Tentunya ini motivates you. memberikan For motivasi, me, apresiasi kepada fine kamu. dressing is Bagi something saya, that I like to do berpakaian every rapi single merupakan day. hal And yang I saya don't sukai, just do it saya lakukan because setiap I harinya, dan saya enjoy nggak it. hanya I do lakukan it karena saya suka, tapi because orang lain people mengapresiasi appreciate saya. it. People see that I took Tuh, the extra orang-orang melihat time saya to prepare meluangkan waktu myself ekstra for untuk whatever it mempersiapkan is diri that I'm saya doing. untuk And they thank hal-hal me yang akan saya for it. lakukan ke And depannya, that dan mereka thanks, berterima that kasih akan hal itu. appreciation is truly what motivates Ucapan me terima to go kasih dan out and apresiasi do tersebut memotivasi whatever saya it is dan that is put before membuat me. saya semangat untuk So I melakukan want to apapun yang finish akan saya hadapi ke briefly depannya. just by saying that Sebagai penutup, motivation is so important motivasi in sangatlah penting anything dalam that you segala hal yang do. kamu lakukan. And without it, Dan tanpa you really motivasi, can't kamu accomplish tidak what you dapat want. But mencapai with apa yang it, kamu you inginkan. have the passion to affect change. You have the passion to make a Tapi dengan difference. motivasi, kamu And dapat you membawa really do have the membuat passion to go perubahan, out and membuat change perbedaan, the way things are dan done merubah and make a keadaan, difference serta in berdampak anything that you want to do. pada apapun yang Thank you for kamu your lakukan. time and your ears. Terima kasih atas waktunya.
That concludes the interpretation for this session. It has been a privilege to facilitate the exchange of these ideas today. This is Johanna, your interpreter, signing off. Thank you for your attention and enjoy the rest of the event. Demikianlah terjemahan untuk sesi kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Saya Yohana Dalvia, pamit undur diri.